Shalom, kopitambi toko vagu si pisisingilaan dot sekolah sabat dang ongosukod si pelajaran doko tolu si taun dot dupunopod miso kuartal doko duvo. Jadi topinay nuluhabal liko sokoviay harap ako dot it kinoringan so mulamul mamarakat o mozo-vozo di toko sokoviay. Jadi amu po kotimpuun toko do pimbara jalan di biano diti ano toko tumuku om sumambayang toko. Tamasid sorga ikikosianon kumasid riniba di kidosa. Parikotono isundunu dito susi do mga gazad di ginavo om penghitungan dahay supaya karahati okoy di borosno di pimbara jalan dahay diti. Tinopokindo mon dahay Tuhan sit ni Yesus iminananggung za. Amen. Topinay sokoviay inapot ayat dohondomon toko biano diti ano toko sid kinotimpunan pasal onom boros do kavalu o di bakiti topot ong inoa ni kozi do Tuhan ka. Na tampinay biano diti emot toko wipimbara jalan toko ikinotimpunon daw dino antad no sid na barajalan toko sid sabat inakatalib inono it naratu irini basit saradom no dosa. Na tampinay sokoviay it pimbara jalan toko biano diti ong imatan toko gulyon toko vagu sokoviay mongkupu sid tohudi ka. Jadi tampinay sokoviay imatan toko dot ahli no manalo kinorungasan diti pemagunan toko sabab norungoy di dosa. Na kasid malazo varoretan diti bakteria. Jadi iti bakteria diti ong kosuvang sid saradom do tinantoko sid saradom do sangadaw o buli iti bakteria do rumaliw sampai hopodom valu juta o bakteria vagu dot kaja di sid saradom do guvas di najongkitan. Na tampinay sokoviay yad no diti it dosa di nokorikot si pemagunan di toko diti banal ko ogumuot korungazan dot nagama di dosa na iri ni bakon diri nga na jadi dot uripon do dosa nga ini mavarit o tiga so kakali dot osotia om kakali do mangindaso do ngaran kinoringan. Na ini iri do sabab dot hinagaan no di kinoringan it palandau dot memunso di riniba di arat dino o minanahak do kosianon kumadi riniba di kakal podot osotia om kakal podo mengindazo di ngarandao tu gima asamo di kinoringan. Jadi it pimbara jalan atau pisisingilan toko ditit biano dititod pinay varo o tolu o hal na gigizon ku keso sid hal do pemagunan kodori varo duvo pimbara jalan toko sitia keso oturan do dosa koduvo ihal dinua kondiri iriogi sid hogot do kumoduvo ipijon jizan do Tuhan inono it on sidawu ipijon jizan sidi Noah om itanda do buluntung om kotahudino inowa po inobi ka. Jadi inono it avazan toko sid saralom dot pisisingilan toko do biano diti. Na to pineso ko viay imatay toko ikeso inono ihoturan do dosa. Varot ayat fokon sid saralom kitab minomoros dot ino posul do dosa nga kapatazon. Ngatanid ko ino to pinay imatay toko sid kinotimpunan konom boros ko limo. Man jadi nemot no di Tuhan dot yad no dino karaton dirinibas di pemegunan. Tu ipot penghitungan dio ti dino no ponu do karaton ka. Jadi to pinay it sul dot dosa diti inono kapatazon. Topot okon poko ikapatazon no kosungguhon o gumu po ikorungazan dot nasabab itong dosa sitid pumagunan diti. Nunu kaino imatay toko
Nuno no po hinagama di kinoringan di imulai sokovia nga avantang sid mata do kinoringan. O sempurna sokovia. Topot songira do naratu irini basid sa alam no dosa. Irazat do kumeso ino no yadam hawa. Yadam hawa ti borosan nguditi. Rumosin no kinoringan. Amuno kasit om abanaran di kondiri daw. Iriogi sid ranzat dioti ino no iranzat kumoduvo varano minamatay. Om minamoruntak sid Tuhan kondiri. Na sid karato di sumusuhut o gumupeti ang tepat na sid karato do kumoturunelan to ko sid kinotimpunan basaon to ko sid pasal do kapat diti sid ayat po podam tolu na varo neretan not miapid om aso no horogo diri niba. Iriogi sid ranzat dot kavalu om it kotilombusan dao na ipumat uripon dot Tuhan nga gumavul no di kisala om asno rontob di karatan di rontok din. Na itino kinurungazan di pumugunan di nasabab di dosa di nakorikot sid pumugunan diti. Jadi to pinay ako ni mako ara ato pengoretan ti dosa di titu itino nakajadi sid pumugunan to ko dit katopot no avantangi di kinurugan daw. Na Inowa diti sumulun tulundot pempasi sid hizadot antad di kinurugan pumugunan inono it ranzat di diada momihawa nga mulong ko yadiro karato diri ni batontok dineno tepat inuwa menurut sid kinotimpunan pasal konom boros do kosizam sampai kohopot no ko boros sitidot ka itino usuran di Noah. Inowa amo minggama do kasalaan. O miyosido iso ot ulun dot aso borotuduon si tinoguvangon do kinoringan di hizadaw. Banal ko otopori yosido do kinoringan ka. Na imot to ko siti aso borotuduon harati aso ot retan do kasalaan do nagama di Noah mulong ko itulundit sid mintutuk daw dino nga ulundo banako ongoraat pambanako ulundit nuketi banal ko magama do kasalaan topot yosido amun norolihan liya dino kon ko bay ko yosido nga pinimpin daw i keluarga daw supaya amu ko vozo yad ko ikabuatan no di rinibado fokon na itsul do dusa ditino no kapatazon. Asana pogi kinoringan diti dosa diti sampai punsoon daw i dosa dino tapot ong it engin di sido dino sapulan daw antad si dosa om itino iretan dot pijon jizan daw si riniba. Na nomor sid kitab dot tinimbang na di kinoringan ni riniba om nelan daw dot ko gumway iriniba diti ason no ot avantang po. Asavat no banali karato dino om momoruntak po kagi om itinoot paaling dot agazo kasalan dioti inono amuno mongining di dolo dot rosusi sit ginavo dioti. Nga mulong ko ya dino varo inobi okudik it abanal isayo ti diti itino inuwa omit it suvangong kopdaw. Tu aso borotuduon si tinoguvangon do kinoringan dit hiza daw diti. Na banal ko otoporio si do kinoringan na kuran po maika banaran si dino omit ngo suvangong kopdaw diti amuno kadapat manapul diri ni ba sid hukuman do Tuhan. Tino sebab dot minanahak dot pijon jizan i Tuhan sid dinua sabab asamo Dios sido dioti. Emot to ko iti sid kinotimpunan pasal ko onom ayat kavalo. To pinay so ko viyay nako panurat i Ellen G. White sid saranang book daw This Day with God sid bulan 8 o podumapat
Maza sid ko si panom gagamaon dinua dit atatap sid kinoringan no hukuman ipomogunan. Sabab akon ko bay ko manahak yalo do tudukan inoy nga igama daw itudukan din. Kirong ko amu po moinggogongo wisidodot popointahan di sul do kasalaan topot iko buatan no daw dit osusi sid piadatan dot ongolun dit norungoy bahasan itino it hukum dioti di neduan do bahasan. No kokodos isido kumodos avanus o lumumoy mulong ko yad ko i Kristus it idusiba ginaok inin sasana tinondos dot magkaratan. Somul orongaw idoldaw daw dominta dua sid kinoringan domindamo kotulungan kuasa supaya nunu na po itpunuhan di Tuhan nga kagamadaw. Itino ipun kakansangan dinuadit. Minungo hukum ulun dit amu kasip sid Tuhan ka. Nato pinay itino ikabuatan no di Noah di binoros bago di Ellen G. White sa aldom no book daw. Harati akon ko adang-adang ko dun ni Noah diti sa ulun do banal ko otopori si tinogufang do kinoringan sa pogyom aso no boro tuduon kanangan ko it ko sotiaan daw kumasid kinoringan. Jadi sabab ino minanahak na do pijonjian ituhan si di Noah atau si di No no silap mengijaloh di kakalin No mga Noah pot no. Jadi emot to ko sinsalam dot kino timpunan kasi nga kejadian nga natukarilo pasal kono boros do podom balu topot ong ikaw mamagama oku do pijon jizan mga janji oku do sopulan ku ikaw suvang no sid kapal dino ikaw isavonu itanganak nu omitongo savo dioti na tampinay emot to ko iti dot itino it pijon jizan si dino salamaton di kinoringan atau ituhan inu oleh sebab tu yosido diti iso ngulun dit banal ko otopori asboro tuduon tu avantang yosido mosotia yosido sid kinoringan. Na yad ko kumpamaan itit inua diti yad ko it alud di bay tumogob po nga sinopulan niulu it nuketi pulampung si daw supaya dot yalo diti amu kovozo dit nuketi it ikapal dot lumonod. Jadi ito pinay itino it gama do kinoringan manahak kovasihan kumadi sidinu diti itino igutika do kinoringan daretan ko gutika dot samud kumadi di Noah. Sa pagyam pinoretan na kinaringan iti diti pijon jizan ku ka. Pangotopot no. Asot nunu dot adapat di Noah pagama supaya asalamat isido. Omong sa amu pemasalamaton antawa nga salamaton pamad kinaringan i Noah diti nga aso ya kauntungan daw ngotopot no kiron do yad kino. Ngatopot o ngamu sinumuhut Noah di pijon jizan ikinoringan si daw sudah tantu dot amuyo sudah magama di kapal dino amuyo sudah sumuvang si kapal dino amuno asalamat yosido na topinay sokoviay itino iboroson sitiya diti dot amuno adapat do kinoringan mo ngilak kasid manlazu dot amu punson iti pumugunan sebab nakahalin no ikaraton diyoti ang poborson ikaraton do rini batontok dino kosunggu no sidavan tepot oleh sebab kasid manlazu tu inua diti kakalidot sotya sid kinoringan na inua no banalot nasapul di kinoringan antan sitidot kopunsaan no pumugunan igama do kinoringan diti ang tupot na dara kenginan di Tuhan do sokoviay nga asalamat daw it otogob din asalamat daw ang tad sinod otogob diti tapi
iri ne bakon diri o mino milidot amu mo kisalamat. Ikodim do kinaringan kumarito ko diti. Ang topot no sino. Bay ko rumamit toko po di janji daw. Supaya kusubang toko sid kapal daw. Kung amu toko apatay sin sa alam no dosa toko. O minapot kapal daw din nga irino it kabunto ko do salib daw kon diri. Nato pineso ko biyay. Nulusuvan iti pamagunan. Songiradot no koring no iputanaon om nakatalib no ilinusuvan ti pamagunan diti om no kendahun no yoti nuwa om itongo suvang kop daw antad sirip kapal no kemot yoti do buluntung na sinsalam ko timpunan sisam boros do hopodom tolu no ko boros do yardin no poton duon kuno sid avani buluntung dino om tanda di janji ku sitid pamagunan. Jadi iti buluntung niti to pinay iso o tanda don itahak di Tuhan kumasom pamagunan. Kumaso ko viyay imizaw sid pamagunan diti. Okon ko bay ko riniba nga so ko viyay it mizaw. Om nuno ka iti tanda diti. Tanda diti minamoros dot amuno punsoon di kinoringan iti pamagunan mamakay dot o vaig atau nga lusuvon. Tu itino janji daw ni pemot daw iti buluntung om itino buluntung itiot kahandaman toko di janji do kinoringan om iti janji diti kakal dot pimot-imot toko ipat-ipatong kemot toko do buluntung om kakal positif pemagunan toko iti buluntung diti iso janji di banal ko atalahas antad sid kinoringan para tulun mamoros dot o sinangi ka maagama do buluntung isom puti o vaig sid avan ontok dilot kia daw nga imot tok na buluntung ka o topot mimang ko yadin no. Tapi ikinotimpunan na buluntung diti okon ko ginama do rini ba topot itahak do kinoringan iso o gama dito ko memohondom di janji daw dot amuno memunso isi daw diti pemagunan memakai dot vaig ataupun lusuvon o pemagunan. Na to pinay ong iti asoot syarat daw kasid madlaso. Topot elan toko dot itino janji do kinoringan kuma dito ko sid pamagunan diti. Na sumusuhot ang duatan toko vago isay po onobi do nasalamat ontok dilinusuvan iti pamagunan. Na imatan toko vago sid kinotimpunan koturu boros do dufono podom tolu omongin ni bakan toko yadino iton sido boros diti pinatay no di Tuhan sokovyay ivinangon bay ko inua omi sokovyay it no kovozo sid kapal amuna patay ka harati bay inua po nobi nato pinay siti emot toko nunukatit retan dot nobi bay ko atawa antawa nga inobi kiharati dot bay topod bay iripo nobi jadi ang imatan toko si Saralom dot kitab dot Ezra Sizam ayat kavalu Yesaya kapat ayat atau boros ko tolu Yeremia pat no podom duvo boros ko duvo Ezekiel podom apat boros duvo no podom duvo sid Zakaria Sizam boros doko turu sirogid rum kepada misa boros doko lima emot toko nunu harati diti nobi diti nobi kada sid boros toko sisa sid boros dot Indonesia diti jadi inobi diti itinoh itulun dit osotia om noko ramit dit pijon jisan do kinoringan om tinumatap sid kosotiaan daw huma do kinoringan na elan toko dot ikinoringan diti tinimbang daw iriniba hinukuman daw binasaon dot kinoringan sokovya itulun dot arat topot mamagamay Tuhan no pijon jizan kumadit nobi inono sid isay no po it humamit di janji daw om habal kabanaran daw ano toko sid duvo Petrus sid duvo boros doko limo ong iti diti nato pinay insan po vagu iti
do timbangon toko di Tuhan. Biano ijanji daw kakal po pengukab ko ba dit engin do rumamit sumuhut daw. Sampai di dino it umpug di sisa diti manako otigas. Umpug dot otigas, iretan dot nobi it kakali osotia do kinoringan. Yoti diti eni radiko itoko. Topot iso pibidaan asamod yoti si Tuhan o minunori mayoti di tahak dot samod antad si di Tuhan. No kosuvang ko kasitiad ko diti umpug do nobi diti. It pengoduatan ko si dito ko. No ko suvang kokah sid umpug nobi diti. Na itino harati di nobi inono itulun di kakalo sotia kakalik kumavid sin salom no pijon jizan do kinoringan inono keselamatan maza si di Yesus Kristus. Tapinay ong barajal toko sumuhut toko yad ko it gama di nuwa do sumuhut do kinoringan tantu it ko posisyon ito ko rino adjamin it keselamatan toko mazasid salib di Tuhan Yesus. Na tapinay sa kovyay imatay toko ihoturan do dosa sul do dosa ino kapatazan. Ino pot kabuatan do dosa dino nga inot kinorotuan di bahazan do riniba it asan no ohoturan do riniba it karaton no pot pio itong ipat-ipat tadaw. Asan no otulun dot emot dot kid kovosihan kumado tulun bokon na ino no it idosa dino. Tepot inua di mavulgavul dioti minomili dot osoti asid kinoringan sapo giom kadi boros dino razaan toko dino no aso boro tuduon kanangan ko inua osoti asid kinoringan ino no sabab dot sinamadan do kinoringan minanahak i kinoringan do janji dot manalamat dinua sukul mo zoyos do dihoturan di titahak daw. Nambay ko yoti nobi nokosuvang sid kapal. Miampay dito dupot di pinabanalo kinoringan sumuvang sid salom do kapal diti. Linusuvon ni pomogunan ngano binasa sokovyay. Idupot itongulun di araat it amu minangining amu minozo ditulukan ni habal di nuwa kumadiote. Nato pinay tahudino minanga janji kinoringan. Dot okon no kapunson po do kinoringan mamakay do vaid itit pomogunan ong insan po dino. Topot varo oralan do kinoringan do vokon. Kurang gama daw monimbang mga hukum diri nimba di kovion. Nga emot to ko ibuluntung dino ino janji do kinoringan sampai biano varo no ko varo at masa do kemot to ko di buluntung. Popo hondom di gama do kinoringan dominan hak do tanda kumarito ko di kosianon daw sid saralom dot riniba mitong pinangon vokon din. So pinay so ko biyay tahudino basaon to ko sid saralom dot di upward look sid bulan 3 kinusuratan di Ellen G. White iti sinono it adaw dot ko podom limo sid bulan dot 3. Memang toko insan po bago kasiti amu po orungoy atanus iti pomogunan dot apuy ka varo ot poniman pemubukan riniba natahakan do kasampatan do popenta lang di kondiri daw samada osotia antawa nga amu osotia si Tuhan. Na nasombungan iti ayat iti nanu toko sasi do Tuhan. Ito ko ti inano do kinoringan do sasi bahagi ko yosi do. Sabab pinovarot o viton toko habal sid pomogunan. Sabab sampai biano o gumupo it ang anak do Tuhan dot amu po no korong di habal kobosihan. Irino o nguripon daw o nguripon do Tuhan it apatut pahabal kuma si dioti diti. Na isay ka ot maksud ka di sid malazu itit boros di Ellen G. White diti. Ito ko ni nakaramit di janji do kobosihan no kinoringan ito ko no inano vago do kinoringan do sasi daw. Pentong kop sitid pomogunan patanjag di habal kobosihan do kinoringan supaya itong ulun dit amu puno kelo ditit habal kobosihan diti
nga korongaw yoti karamit yoti di habal lo kebersihan inono janji do keselamatan kuma do son pomogunan na to binay yad no dino iga matoko do mimot o marajal di onsi do pisisingilan di sekolah sabat do kotolu inono itajuk dao kanemot toko isid kotimpunan ni diri inggulion toko kasitia sokoviay mongkupu sid tohudino na isay ka ot mongkupu sid tohudino diti ilan kudot apaham di ko lo maksud di lo asubokon itoko di pempasi sitil pemagunan di bian naron to biadino to pinay ano to muku on sumambayang toko o tamasim surga untuk biar diri itelan dahay pamilan dahay dot pisisingilan dahay kanangan ko itajuk ang tawang nga itulong o pisisingilan biano diti Tuhan taha kayo ko do pamilaan taha kayo ko do Roh Kudus nu Rosu sinubo supaya dot terus dot umamasid sa alam nagubas penghitungan dahay supaya ko diti karami to koy di janjin nu ijanji keselamatan nu sampai amo koy rugi cuma di dot ulun at sotia sampai ko dikatan nu kendo om anu koy dikaw sumubang sidsal ng kerajaan surga ina janjin itinampok pindo manday Tuhan ampunay na dosa ang kasalanan dahay sidsalom ni ngaran Yesus indo mondahay amen.